अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द चैनल। आज आप छोटी सी सेंटेंसेस सुनेंगे जो मेरे भाई में के बारे में है। माय ब्रदर। चलो शुरू करते हैं। माय ब्रदर इज इम्पोर्टेंट टू मी। मेरा भाई मेरे लिए अहम है। माय ब्रदर इज इम्पोर्टेंट टू मी। ही मेक्स मी लाफ। वो मुझे हंसाता है। He makes me laugh. आप रिपीट करते जाएं। He can be loud. वो ऊंची आवाज में हो सकता है। He can be loud. He is sometimes annoying. वो कभी कभी परेशान कर देता है। He is sometimes annoying. He cares about me. वो मेरा ख्याल रखता है। He cares about me. He plays with me. वो मेरे साथ खेलता है। He plays with me. He helps me sometimes. वो कभी कभी मेरी मदद करता है। He helps me sometimes. We argue a lot. हम बहुत बहस करते हैं। We argue a lot. We love our mum. हम अपनी माँ से प्यार करते हैं। We love our mum. We also have fun. हम भी मजा करते हैं। We also have fun. He is very confident. वो बहुत पर अहमताद है। He is very confident. He protects me. वो मेरी हिफाजत करता है। He protects me. He enjoys joking around. इससे मजाक आता है। He enjoys joking around. We go to school together. हम एक साथ स्कूल जाते हैं। We go to school together. He listens to me. वो मेरी बात सुनता है। He listens to me. He is part of my life. वो मेरी जिंदगी का हिस्सा है। He is part of my life. He enjoys music. वो म्यूजिक बहुत पसंद करता है। He enjoys music. He will always be my brother. वो हमेशा मेरा भाई रहेगा। He will always be my brother. He likes to relax. वो रिलैक्स करना पसंद करता है। He likes to relax. He learns quickly. वो जल्दी सीखता है। He learns quickly. He gives good advice. वो अच्छे मशवरे देता है। He gives good advice. He works hard. वो मेहनत करता है। He works hard. He likes to win. वो जीतना पसंद करता है। He likes to win. He makes things fun. वो चीजों को मजाक बना देता है। He makes things fun. He is one of a kind. वो एक किस्म का है। He is one of a kind. I love my brother. मैं अपने भाई से प्यार करता हूँ। I love my brother. He will always be my brother. वो हमेशा मेरा भाई रहेगा। He will always be my brother. उम्मीद है ये भाई की सेंटेंसेस आपको पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कर देना और सब्सक्राइब कर देना। बहुत मेहरबानी। अल्लाह हाफिज।